Bože Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o crkvi Svete Trojice koja se nalazi u Kalugi. Grad Kaluga se nalazi u Rusiji. Bili smo tada 2018. godine kada smo bili na jednom pokloničkom putovanju i sa autobusom vozili se preko Srbije, Rumunije, Moldavije, Ukrajine skroz do Rusije. I jedan od gradova koje smo posjetili bio je Kaluga. Ono što mogu da kažem jeste da uvijek zapisujem koje manastire i koje crkve obilazim. Nekako volim to jednostavno da zapišem, da se onda ne prisjetim nekih mjesta, ali kod ove crkve zaista godinama nisam znala kako se zove. Znala sam da je u Kalugi, znala sam da je crkva prilično u centru i da je okružena parkom. Ali nisam znala ime te crkve, nisam znala kome je posvećena. Ušli smo mi u crkvu i nije bilo toliko puno ljudi na tom prvom pogledu. Vidjeli smo da je ogroman ikonostas, sav pozlaćen. Pored prilike centralno u crkvi, više s lijevu stranu negdje žene stoje, bila je izložena velika ikona Presvete Bogorodice. Ja ne znam koja je tačno u pitanju bila. I ona je bila čudno postavljena jer postavljena je, kako to da objasnim, na neko drvo i jedva si mogao da odeš i da priđeš i da cijelivaš tu ikonu. Mi smo uspjeli da je cijelivamo i otišli smo, majka i ja, do crkvene prodavnice i ugledala sam da prodaju dosta marama i vidjela sam jednu crvenu maramu, a ja nisam znala da Rusi drugačije kažu za crvenu boju. Ja njoj, nekad bila baka, neka starija žena, kažem crvena marama. Ona je razumjela da ja pričam o marami, ali to crvena gleda mene poprijeko, ništa nije jasno. Ja njoj hoću tu crvenu maramu, tu maramu crvenu, ništa. Kad priđe mama, odnosno bačuška ruski koji je bio s nama u grupi i kaže, ili on ili mama, sad ne mogu tačno da se sjetim, ali neko od njih kaže krasna je. I baba uzima tu crvenu maramu, meni daje, ja onako krasna je. Pa za nije krasno nešto što je lijepo, a što je krasna ja, da nije neko ja kao krasna. Tako sam razmišljala, nisam znala da inače ruska riječ za crveno je krasnaja. I nešto tako da sam i to naučila i nikad tu situaciju neću da zaboravim. Dok sam se ja i smijala u tom momentu, vidim odanput masa ljudi, tonu monahinja prođeše sve pored nas, sveštenstvo, neke vladike i iznosi onu ogromnu ikonu Presvete Bogorodice. I svi izlaze napolje, mi onako, šta je sad, šta se dešava, nemamo mi pojma ni kad, ni gdje, ni kud smo mi došli. Nebitno, znam da smo samo i mi skroz na kraj izašli iz crkve i nismo im se pridružili u litiji, nego smo onda dalje išli, sakupili se naša grupa, otišli smo do našeg autobusa i krenuli smo naš put dalje.
taj prvi put kada nisam znala kako se zove ta crkva. Nemam pojma, samo da znala ok, u gradu Kaluga i to je to, neki taj park. I dosta puta sam na Google Maps ukucaš ili Orthodox Church ili ukucaš pravoslavna crkva ili na srpski ili kako god, na bilo koji jezik. Ja sam ukucala pravoslavna crkva, eto u gradu Kaluga i on mene onda izbaci te crkve koje su u Kalugi i onda ja idem jednu po jednu da bi ja možda se prisjetila tih detalja kako je stvarno to sve izgledalo, da znam, to je ta crkva. To je ta crkva. Ništa, kada sam onda birala koje crkve sada spomenem u videima, sam ponovo naletila na Kalugu i rekla sam aj sad opet da vidim. A čisto sumnjam da će opet pronaći, to je nemoguće. Ja ću na Google Maps, ukucala crkvu i zaista crkva mi se prikazala, odnosno kliknula sam ja na tu i tu crkvu i zaista pronašla sam je posvećena Svetoj Trojici, ikonostas je taj i taj. Nalazi se zaista u gradu, u tom parku, sve ono što sam imala u sjećanju vezano za tu crkvu, sve je bilo upravo na tu koja je prikazana na Google Maps, tako da sam je pronašla i drago me i mogu da snimim konačno taj video o toj crkvi i zaista rado se sjećam toga i tog momenta kada smo vidjeli da iznosi ikonu, ne znam, i taj ikonostas mi je dugo ostao u sjećanju i dosta puta sam koristila tu fotografiju ikonostasa u raznim videima, tačno imaš predstavu koliko redova ima jedan ikonostas, kako izgleda koja vrata i koji svetitelji su prikazani na kom dijelu ikonostasa, bukvalno baš primjer, eto, 100%. Ja, što da kažem, što tiče Rusije, teška tematika. Ja bih rado otišla ponovo u Rusiju. Ne znam ni kad ću moći, ni kako ću moći. Pak je teško uvijek presjedati u jedan avion u drugi i ići preko ili Beograda, Istanbula, iz Azerbejdžana. To su 3 opcije koje imaju trenutno iz Beča. Da se leti sa autobusom ne bi više nikad. To je za mene bilo toliko naporno putovanje. Napatili smo se da to ne bi uradila ako već ne bi išla sa avionom. Ali kad će to da bude, ja nemam pojma, zaista. Ali bi imala želju da odem u Rusiju, da provem neko vrijeme u Rusiji i da zaista putujem od eparhije do eparhije. A to putovanje bi bilo veoma dugo, tako da bi išla više puta. Sad kad će se to desiti, ja ne znam. Nadamo se uvijek bolje, nadamo se uvijek da će to sve proći, što se dešava okolo. I sad kako sad može da ide u Rusiju, neka blagodari Bogu, jer to je zaista, tamo su mnogo svetinja, mnogo svetitelji. I što da vam kažem, uživajte ako imate priliku da uskoro idete u Rusiju. Bilo gdje, bilo koji dio Rusije. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom, amin.